无意笑纳，红尘寂寞了，举我命，何足云道？苍天雨下，下不来，情是为了回忆，太不了。Ano ba? Doon ka sa Niawa. Ni hao! Wajao sasare! Wajaw, Selena Sanchez. Kag-ari naman kita diri subong sa Filipino-Chinese Friendship Art! So, subong may anak ng bagong nga challenge. So, guess, ano nga challenge? ang Englishin mo. Oh my God, I'm so excited about it! Let's go! Okay, go. Let's go! Englishin mo yan! Hulta lang ko. Oh my God! Manang, doon ka na. May isa mga food na gusto ka na. Favorite, ginang tambok. So, bali, subong may challenge na. It's about, wait lang, kabalo ko mag-English, charot. Pero una. Una. Englishin. Yes! Ready ka na? Ready. Ready na siya. Ready. Ready na siya. Okay. Wala sa bundok ko niyan. No one can mountain. Yes. Very good. I love it. Again. I love the confidence. Go, Marang, go. Lagi dyan, maparis na langit ko yan. Oh my God! Bongga bell sa die. Siya ginagsabi sa mom. I love the confidence kay really good siya. Really good si Manang. Palakpak! Hello! So we have a new challenger. So, ano yung pangalan? Introduce na sa aton camera. My name is JM Trons. So, ari kita di subong para i-challenge si JM. JM sang Englishin mo. Fit kaya siya nagkakaganyan. Why did you leave me? Perfect! Why did you left me? Final answer. Why did you choose him? Why did you choose him? Sino man Okay. ang nanakit sa iya, bala nyo nang nanakit niya. Sure na sure, final. Yeah, sure na sure. At dahil dyan, may 20 pesos ka! Umalis ka sa paningin ko. Stay away from my side. Ay, your answer is wrong. What is the correct answer, partner? Okay, get out of my sight. Oh, sige, malapit lang siya, malapit lang siya. Guys, may nakita na kami. Gwapo siya dyan. Gwapo siya dyan. Ari siya. Day, amo na siya. Hi! Hello! Say hi to camera. Hi, Okay, so what's your name? I'm Eugene. Hello? Eugene. BJ? Eugene. Ah, Eugene! Abi ko BJ, yung pangalan. Sorry. Wala. Okay. Okay, UJ, from what school ikaw? From Iloilo Doctors. Okay, from doctors. Kompleto ng school nga na-interview Oo, ta. di ba ma-pwede ka, Ihan? That's right. Dapat hindi ka magpa-party competitive sa din. Tama. So, pangilan ka sa magkakapatid? Pangilan. Guys, gwapo po. Like how much are you in the sibling? How much are you in the sibling? Yes. Thank you very much for your cooperation. Thank you so much. Happy ka man. Yes. Happy ka man yung na-meet mo ko. Are you single? Sarap lang. Thank you. Single ka ba or taken? Kami na. Charot. Pangilan ka sa magkakapatid? Englishin mo. Englishin mo na yan. sisters. Two sisters. I love it! I love it. I love it. I love it. Amo din man ha. I like the humor. Yes. Amo na siya best friend ko subong. Yes. Siya nagidya. Okay. Animal spirit, kani siya kayo. Ano nga niliwat ang ang sentence? Pangilan ka sa magkakapatid? Ang sabat. Two sisters. Palakpak. Mag-effort siya, guys. Thank you so much for joining our challenge. Say bye. Tawag sina sa ano ba lang? Tawag sina sa mga waist. Ang mga waistline mo, mga muna. Vital Na, anong vital statistics mo?